Kini danasoy, kupin lubos isipan na ating palang makantiling kasanting a lugar, kitiking Pampanga. Ini mo naman kasi ing binansagandang The Painting Mountain. Inya naman kanu inaus deng The Painting Mountain inisoy istungat yung nakayupin kining tuktok na ling bundok ay ni. Bala mo kanu menakit na amo namang painting king sobra naping kasanting ling bundok ay ni soy. Malyari kayuping magmuni-muni, mag-relax, mag-camping. Ito kinalan kay ayong barkada, pamilya. At nung pabalo, nung nukarin niya ini, at nung pakanano yung puntalan, kumigagana ka. Tara, ito kita ayo soy! Alas 3 na pamuninggat panapunsoy inyang menulakan na kami papunta pinking bundok ay ni at para bang kanitang masyadong mapali. Pero manyaman mo namang anong mumuntak ing bundok ay ni istong abak maranon so adwa naping dalan ding pwedeng dalanan papunta king bundok ay ni soy. Ing mo muna pwede kayo ping dumalan king Barangay Calantas, Florida Blanca, Pampanga. At ing pangadwa naman pwede kayo ping dumalan king Barangay Planas, Porac, Pampanga. Ala kayo ping kalili papunta king bundok ay ni soy. Basta istong menakit kayo ping tao king dalan, pangutang yemo nung nukar niya papunta, ing Barangay Camyas. Malyari labing dumalan, deng miyaliwang klaseng saken keni soy. Pero yung pinaka-recommended ko na saken nyo keni alang aliwano ni ing motor. Para ba kanitang mabilis na mo kaya kayo pa magbiyahe, magmotor na kayo musoy. At syempre, ating pingkening ispaltong dalan, ating mo naman baku-baku. At istong miras na ayupin king Camyas Resettlement Elementary School, buri lang sabihan at tuna kayo at malapit na kayo. At habang papunta kayo pinsoy, panigurado kumabsi na lapin ding matayong bolang. Keni pamupin king Barsola, Purok 4 soy, pwede na kayong mag-stop over. Uling atin ping masanting a view keni. Mukyat kayo mupin, kening malating bundok ay ni at talagang kaukyat mo soy, na kami pakarine. Bumungad pin kaya kayo, ining masanting at talaga naman makarelax a bundok na nung rin atin laping kening view deck. Malyari kapin, magpaletrato keni soy. At talaga naman anang ka-instagramable at kupin talaga makapaniwala na talaga naman atin ang lugar maantiniking Pampanga soy. Taksya po. O diba? Yun naping kailangan munta pa king Tagaytay o kaya naman king Baguio para manakit maantinig kasanting abundok soy. At syempre, magpa-picture-picture. Lawin nyo naman di ka na akong natrato, talaga naman Instagramable la. Minuwari naman ing mag-akala na atsuko mo king Porac, Pampanga soy. Taksya po, kasante. Megdaton kami moving kapit ng oras, kiniking Barsola, Purok 4. At linar gana na naman soy. Megdara-diretso kami mo hanggang Abatsawan miyapin ing Barangay Hall naling Barangay Camyas. Pwede yung lapin pakipark deng motoryo keni soy at syempre ating magbante keni. Mamayad kayo mo ping 20 pesos at talagang bantay sarado na lang. Uling manibatan keniking Barangay Hall naling Camyas, ampo kening Camyas High School, maglakad ka paukyat at papunta king bundok naling Camyas soy. Ing totoo na niyan soy habang paukyat kupin king bundok talaga naman tiktaking karimla at talagang asisingap kunapin ing talagang pareskong hangin. At syempre, ating mo naman era na paukyat keni at kinorkula kong mahigit 100 steps pin keni soy. Taksya po, ala pa pin 30, sino nga na ako? Atin yung miyukyat na ako pinsoy, tabing naping binungad ka na ako, dening kapatad tamon na talaga namang makatiman at talagang makalakolang pagal. At kaya rin nanita, diniretso na kinalaman soy. Ing kaya be ko palang ay niyapin, ijek-jek na nung nuka rin iya ing magsilbi kong tour guide. Habang mabagtasan miyapin, ing dalan, pokyat yung bundok, asagan ng kulapin, dening mi papamilyang areni soy. At talaga naman aking muking lupa na mag-enjoy lapin, king karelang ikit, king babo. At syempre, demon mo naman mi babarkada na talaga may selfie la pakanako. Shoutout kay ayo soy. Naman talaga matas at matarik ing bundok na ling Camyas soy. Pauli na pining ka na akong susulod. Talaga naman sino nga ako? Makana naman kasi ako ping recommended kay kayo na makachinelas mo, ampong makashort, kailangan makasapatos, ampong makapantalo. Atin yung miyukyat na ako pin kening tuktok at miras na ako pin kening karelang kubo soy. Talaga naman makapaniwala. Taksya po, may bugkong mga gaking sobra kasanting. Makanano naman kasi ngeli ko pa mo menakit bundok na malapitan. Biruin nyo soy, 30 minutos mo yung kaming lekaran.
pero talagang sulit na sulit inyang miras na kami ping kening tuktok. At syempre kiniping pintalang kung ay ni malyari kayo ping paletrato keni soy. Kiniping ing babaw bundok soy ala ang aliwang damdaman nun nering ayop o kaya naman ing malakas sa hangin. At syempre ing hangin keni basta-basta. Talaga naman preskong presko at marimlasoy. Bala mo talaga at chuka king bagyo. Ating talagang enjoy ko keni soy king sobra na pinlakas ning hangin keni ay taksya po. Talagang mi painawa at mi pasnoyapin ing kataong kung bolang. At aliwa mo pini kaming tao keni, syempre, ating mo namang banyaga na dadayo keni king lugar tamo soy, makaproud. Saguli mo soy, tapayari, uling ating pang mas matas keni. Puntalan naman, ining pangaduang view deck na nungnuka rin. Mas lakwas mo namang masanting keni soy, balamupin at tsukapin king Tagaytay. At lakwas ko maping antin dyan, o ba't binansagandeng, the painting mountain ing bundok na ning kamya soy. Pero nung aki talaga king personal soy, ay talagang masanting niya pak ing painting. At imping maragul abato keni na nungnuka rin malyari kayong mukyat at paletrato. Inyang miras kupin keni soy, talaga naman asabi ko na in Pampanga, mo king parol o kaya naman kareng mga nyaman na pamangan. Kilalaya mo naman kareng mga santing alugar o kaya naman kareng pasyalan kalupan napin ni soy. Pakin mayayari ng adventure tamo kiniking bundok na ling kamya soy. Istong megbabakapin keni yapin iniing pangatlong view deck. At syempre medyo mababayapin ini. Inya naman mas masanting magcamping keni o kaya naman magpaletrato. At inyang medyo medalumdum na soy binaba na kami mo naman at meranop lapin ding at siyaming bola. At ayo pimigagan ka, uling kabaragbag mo naman tindahan na at chukeni istong merano plading at yan yung bola. Kaya naman nano bang pala nyo soy, munta na kayo keni, balo ko, may pagal na kayo, iba't impas ko ang pong New Year. Inya naman mag-relax na kayo soy, keni mo yan, king Barangay Kamyas, Porac, Pampanga. Ala naman babawal na munta keni kaya kayo soy, ing panabilin damupin, kayo mangalat, king maligwa salita, dalan yung muli, ing ayong basura.